channel, guys. So today it's Christmas this year, and What is that, bro? Super cringe. Like, this is not cringe. Ato yun! Ato yun! Video, pasabong na. Calculated na siya, no? Love, Asa na, be? Eh, mo dati, mo na pila, mo dati, kami. Teamwork mo na! Teamwork mga bangs din mo! Kilig ko na na, lihok ka na. Teamwork kayo! Kana may kuya, balik ka na. Kita ka? Seamless. Kita ka, flawless kayo. Kita nyo guys, flawless yan ah. Anda na kason. I know, ang inyo mas bigger than this. Hindi ka pala palupin. Ay, wow, kuya na yan. Main event of the evening! Father, Son, Holy Spirit. Merry Christmas, everyone! Count na, count. Let's go! Ay, sorry. Merry Christmas, guys! Oh, the best! Nag-prepare lang yung daday. Okay rin yun. Sa hindi na ma-surprise, ano? Hindi na ma-surprise, ano? Four slashes. Full slashes. Sige. Ano yung full slashes hindi? Si Jillian. Wala. My manito, yes I do. I love my manito, yes I do. I love my manito. Kaya kung tingin kong pinili ito. Thank you sa dong! I love my manito, yes I do. I love my manito, yes I do. I love my manito. I love my manito, yes I do. Nagaliluan na! Yes, I do. I love my manito. Yes, I do. Ang iyang kwan, nasi, ang iyang panganay, A. Babay na lang yung Manoy. Secret. Naging bride siya. Oh my God! Ano yun? Long-legged? Umagin siya? Mura. Kwan, katangian ng ikwan. Nasi bangs. In 3, 2, 1, let's go together. 3, 2, 1, Rita! Manito, yes, I do. I love my
Yes. Ay, pananin ako kay Merry Christmas. Kana siya, nakita. Sorry kaya kayo sa kayo, hindi kayo klaro. Brush ka na, brush ka na. Hoy! Na-short mo na siya. Sorry kaya guys, stay short. Na-short sa rapper. Oh, isa ka lang. Ako yung going ka lang. Hala, imutan na! Imutan na rin! Ayun ko piligid. Oh, picture, picture. Buko mo to, ako di ay. RC Monyo! Picture, picture. Nasa mo, ano mo? Yes, I do. I love my money. Oh, si Daddy, Sorry na, shooter! Manito, di mo dong? Manito? Ano ko yung suki? Suki, ganito. Yes, I do. I love my manito, but I won't tell you. Ayay. Describe me. Magkakto gina. Sigurado ko. Describe. Lutan. Bigyan niya ng pusa. Ipampit mo. Ipampit. Apa sa tingin siya palupin? Sabi number one. Gulbong! Parang kasarap po po siya. Wala niya siya palupin po yun, wala niya palupin yun. Yes, I do. I love my manito. Yes, I do. Thunder, those flowers, the basket. Ang asyenda. Asyenda dari ma. Sahaya. Iya anak kayo to. Bang stage. Kaning screen pa ba? Bukay na kani. Practice na kami. Yes, I do. I love my manito. I love. Si Mo, kaya sumingin ka na sa Mo. Sayaw na po. Sumingin na sumingin. Bispas ko, mahilak man. I-describe mo ito, lucky. Yan na yung ano. Start sa letter, usa ka ng anak yun yun ako.
Aray ko! Ako pemeng kalari. Pero... Pinangga kayo. Pinangga. Ako kayo mabit ng baon mo. Kanya, kanya siya. Akong anak, pinamahurang yun. Obvious na kayo ng istorya. Obvious ko eh, di Obvious. Ayaw na bong! Bong! Ayaw na bong! Itago! Ah, bong! Itago! Asa na bong! Nagluhod bong ba? Nagluhod bong! Thank you, ma. Gusto mo yun na? Yes, I do. I love my manita. Yes, I do. Wapa. Kinsa ba? Ha? Sino yung legend? Sino yung legend? Yes, I do. I love my manito. Yes, I do. Sakto-sakto naman sa tulong. Hindi kaayo yung mataas, pero sakto rin. Manito, yes, I do. Akong kay Manita. Cake to! Letter G. Ayaw pa! Yes, I do. I love my manito. Yes, I do. I love my Manito. Yes, I do. Ito rin na. I love my Manito. Oh, no, like it siya. Tagalap-lapo. Guys, break set up, please, set up! Kaya ka naman naman physical na. Yung mga maestra. Yes, I do. I love my Manito. Yes, I do. So, akong manita kay babae. Apelido. Yes, no. Apelido niya kay Nanay A. Pwede siya wangkas. Ha? Pwede siya wangkas. Oh, pwede siya mangkas. Nagtrabaho siya sa ID Park. Ano, misteryo? Hoy! Ako! Mystery box! Iyo na eh! Napay doon na taksi pisi nagluki ni natay. R! Kaya! Kape! Ingat mo ang iyong pintal, unya. Christmas! Christmas! Merry Christmas!
Okay. Tol, Christmas call. Here, Christmas Day. Christmas call. Merry Christmas, y'all. Christmas love. Christmas! Christmas! Merry Christmas, Kawan. Merry Christmas, Kiss, kiss, give me. Christmas, yeah. Dai, jangan ka sa bag. Yeah, it's cute. Hey! Christmas daw. Yes! Christmas Ang games di ang games, oy! Christmas. Ay, kuya, Merry Christmas. Merry Christmas, everybody! I love you! Go! Oh! Yes! Mag-announce lagi mo. Nakakaw na yun, nakalaw na yun. Diyos, Diyos. Pagdating sa community, si Sisilip ay yan kasi Jim. Oh, Jim. Ating Pilipinas. Ang Of course, guys. Focus AA. Sa'yo na kayo. Barbecue! Armenia. Oh, but you're right. 3, 2, 1, go! Why ask? Try. Go! G-O. G-O. B. Go. B-O-G. Grab. Oh!